أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ngaman saba man sakal lanki o tentu ngaji ay balonde fofu to nyunyo wato la man fa man fengo frendin ken tentro ne jeyilo ko la be julbe kafaro nen tanko dan la bulu mole mel ya lon ko bi nyollu e mama be no wato la siyo kamal fasin ni so julbe kafaro la kullo julbe banke julbe ngamel lon julbe to malo ngabara na jo yakama fasa be kafarinya kenyi baraji da farante silajan sonne andi ay kishin nemo dila melbe nemo kono ay nemo jiidi e melbe nemo tano kono si bondi jay dundala arjana ba kono mbadi ngam yankol ngal konton alto kendo nal konton sen wala kabirin koy nafakato bakara flo bela dendin ke ba muskafrin ke melbe banko kan ani melbe banko e bantala nal badi malami sadam sanya holan banko kan ba fulale juma mubarak yo mbadi ngolon natal ka faale komen ko adama baro anala molu ngajela en amol murunde maltu kote ke enough is enough akabambu loi men koma nala mol wato wati wo constitution kilngo ala section 25D wala nyanto din tol fanala pour nga funti peacefully ngana demonstration okay without even permit and wo kamala mbe kilero kala gambia dingo bela mbe kumandiro kala albela on the 18th of February independent lungo gambia dingo be funti kayitande adam barola ko ay mo dantan do na mota 3 years jotna but the rest of the 3 years jotna do we are still alive and the struggle continues ndo nimba kala simultaneously nimba kala wala nyama melbe bolon kodo mo kana ta dulato bansan kole bansan suki basen kole base suki so mani mansa konko wala je suki birkama suki farafanye suki kawuri suki kerewane suki dawdan de mo be fonde banko karo bel dula nimmele man tano nyin how to call it governor la bundar ali la sefol ya wale o alkalo ya ale loje ka demonstration mafo ale tali nendirte kala kuma kolente fola andu mo kana kuke kuome ya lonka ne luama nyota bar kaytan dira ni pareta sai banko be mo man funte na yemo wilol be arese be samba ninna mol man funti sewta kala arambalo nyanta kalon anala mol ko operation 3 years is still alive andung gambia la loi me kafo loi man ni operation 3 years ban anala mole o diamo ke bare atata silo me ya lonka ninna loi man ta andun tolma loi tinya andu finto be kala so mbe kumandiro kala gambia dingo dawtarande mome ya lonko operation 3 years la lonka mbulo momenti andu mome ya lonko na mol mel ya lonko be mile 2 ila ko yesula albe finde no retreat no surrender koma tata kala nyin joento de andum babe kala nyola simultaneously kafo ko ngata dula kila nga funti je wota kala banyinu ko le banjulu suki sere kunda an ko le sere kunda suki birkama suki kallaji suki abe kala country white let ko matata nyin jondo na lafita e wuli e banko be muta so once again mbe kumandiro kala gambia dingo be mume wala momo ya lon ko operation 3 years la lon kam bulo ete lata walla wamba momo ya lon ko ete to lañi mole mel be mutoto ya lawa ko ete ma ko yemuta silo men na ni silo ma nyanta e manyan na katara nyin jondo mbe al kumandila ala be mume e findi on the 18th of February so gambia no albe dawda ni alenga pare bari ni enyori tata fo iftata marajo la you have no other way nte funtila kata sonkala nte funtila kata kelela mammo alaw nin kolomo e funti mammo alaw hani peno ina e funti monsi mo baramano dum mammo alaw kuma kan jaw yafo mammo alaw ye kuke men luwama nyota barka funti kela nyanto itande ko section 25D afo nyame mbakala wala nyama oto gambia dingo be alla nyanto lemo ala nga funde nyin tajirante yame ngakela sanyi mo anin fula anin kar worwula wobota je so kilingol nata na murdan je just like all wine in a new bottle ndunte o ala na banko kan na mole inyanta free la be dame gente yate woto gambia no once again al funti on the 18th of February ni ano momo finta mo wilo men bebe finta yabe ares ni sano dan namol ni mam ibola on the 18 ye funti o mo be ta mile 2 al nal badi malam lamin salam sanya holan banko kan ba falala assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
assalamu alaikum badengolu ngamol be konton itolni konton la momo be dawda adum fanan momo fanan be makan ko kurunde ni atra ku kendola ma alama ala tallaye notin dakan momo fanan be makan ko kurunde ni atra ko ku jawle marima sallallahu sembo so ke bondi jewra alama ala e bondi jaay samba sila kendo kam mangi da siratal mustaqim siloyin badengolu mbemol be konton na kotake itolni jamon la bafalale ko alnal badi malem lamin daba jula youth coordinator fonni bintam mbe diam la gambiankol bele momo be 3 years jotna hani men mantara 3 years jotna banni atara ko banko dingola muyti ila lafo be nyene kam pro komen banko moli ngana liberty soto ngana freedom soto ngana real democracy soto oto ngammo be bunya nayin kuma kawnyinto walen kuma kan jamati mbadiyam la 3 years getna top officials members all liye many mantara buluto police na kuma kan wala meni hakilola many fanam be buluto alama alen sawo kinyi jeto bar many mantara buluto mbe mem folali mbadingol king sport ebe dawo dambella from pour yenay audio soto ebe diala nya bake baga trawalle sankala maron albe dawo daranding bellaf la pro almume be na audio soto adalia hak alia lamoni mira kendola bawom temo dinni wolati ntol malla kore dambalati bare ntenga men suute ko nyin kono menga dan na 3 years koti alinga fero be kata na executive fole be buluto alinga interim executive bondi bang ay fundi sign akana me ay tariya interim executive ye fundi bang al mol council la bang no ke ban sign because ñu fe ko 3 years executive fol même moda sign mota hangila ye dama 3 years sol adum fana fe fana ko 3 years executive fol même moda sign woto kol banta wala to jannin kol kata jannin to la code fonka bang ñanda na executive na interim executive fund establish la ñanda ke put in place mol council bangana interim executive bondi bangi put in place jamin nay modol be funtla before on the 24th of this month na fero beke ale kodo di molla motoleta from carton to koina na funti ni mol mam fintino from carton to koina kana kombojang obe kole ala that will be expensive momo be any region to yeta governor's office or area councils. Because this is what we agreed with the president, and this is what we are in for. But this is an insult. Mome yemen vote in ila sembola ila carte ke so wala mu ila semboti ite carte diala ina asarti takumalla wa sarto nyi manna timma ide tati man data ma tati man ni ya ngini gawla fo nyanda kala kaselet o man nyanda kala kaseti ba al nga funti ngana right noma al nga funti ngana right noma gambia meta muslaha konole ninko meta muslaha kono ma fo ko ngata fitino kan ika kuodo kelela atra ma fitina ke bulu mamma si mamma. Why can't we do the same? Alinga funti banko dingol lel munti ni adama men fa amala wulufa alkiyama batar la jël ntode adam baronte kaf mo len alkiyama lolo nabe kiti lal
nda kundi ngoni adam be kitilal adu momo babala na be kitilal momo ka 5 years of nan sembe ni be kitilal oto al nga fero beke na funti before on the 24th ñun la this is strategy et la fero momenti about this 3 years executive all me yemuta all those people will be mu UDP militant no lelti so e bagala sign na bañun rally o fanansi cancel no ñemen ñim be mu fero leti ñim mo be fero ñin kay fanay fere do ñinaay ngay tandi ñun la ko alena mol mutal bot mo dolel fanam bem bulu we have new interim leaders and those new interim leaders are going to be the people who will be stand up for our guys so ntol munemu hey look Gambia belongs to the Gambians. Gambia mu Gambia dingol lel tati amanke luntan tati amanke foreigner tati manke sénégalais tati man nin kolle diamolam ndenta fenna dole tabamu de ndenta fenna dole tabamu adama ini mol denta ini meni be njonde fe ko ini wolle denta sirawon bar mokko ini Gambia no le ta fam fam sirawon nyindi ngam man ka kaw la foy e koy man ka kaw moyle bari ñing commenté ta ke bari ñen nga yafirim ba King Sport Sankala Maron Bagar Traoré ale fero beke ale diamu moli nga funti nimme mam fintino nga na commandant kundal wali ngo ñing ko fa West Coast fa ñing ko wata do bayle West Coast dambay ñing ko fa wata do bayle al motol kina moli molbe sulano we don't need even a single butut ala baraka bake alnal badi malam Lamin Daba Jula kuka wati thank you very much assalamualaikum 3 years jotna forumol mume be assalamualaikum Gambian kolu Gambia kanuntelu men be banko kanim banko e bantala assalamu alaikum 3 years top official signolu men be banko kanim banko e bantala men be buluto ani men be bantala fana mbal mume be kontondiro dan nasiri ngala be mol mume be kontonna muslima kontondiro la men keta assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbadi ngolu alnal badi malem Lamin Daba Jula dol ka fay kuka wati fo ñi bintang youth coordinator dele murun tanale famo keta domanding amanke ñinoti bar bulumu tola keta o kamala muruntanal kan pour na mol si kacha membe den nim bankola kuola Gambia dingo be political party o party to mo bele kanyanta je nim party nim bankun kam bari ndalafta kibaro men dila banko molla anin 3 years jotna molla du karimbe mo be danna King Sport Sankala Maron Bakar Traoré ani mo kotol mo mume bebe 3 years getna kono ade be banko e bantalale ani meni fane be banko kanjang mbe mol be danna du kare 3 years getna executive fol mutata be buluto nkamine batu na banjun tanin na wadambanten koti na banjun tanin na wadambanten alinga fero be kata yeyi mol muta damento na interim executive dundi bang King Sport alinga interim executive muta nga dundi bang na fundi jani on the 24th alinga fero be nga fundi bang adama sembo mo wara molti
banko katama luwal nsi luwa noma ngai tandi ko yenna mol men muta with or without them to still will fight for 3 years. And that's what we can do. So what are we waiting now? In banjun tani na nte bi fam banjun tani la fam futata je iko kuol baytale ya move to on the 24th. Mune be kering fo banko mbele man dengala ba Gambian kolu nana nga audio do blankale ko kuy fo yola kuy fo nyim falinta bari man tutu la so dala banko kan hani bi wo kuma klimu alamuta ali allandi alu wonnaw kuma kilum ali amtala ali alandi bar wallahi billahi talla ñin kuy fo nim man ceeku ate keno la de ngawlon ba nim man ceeku bi ta sumanna dulal to damente yalon ko e ba falo ko be kuy fo yin tutu laje so don to banko mo lel ngenta wulla nganna banko la freedom o kele nganna banko la ngento kele ka banko la freedom o kele amanna nin kidi fayla ka banko la ngento kele amanna nin kidi fayla manna nin nyonni nendira manna nin kajafirla barka wuli ka ita ni masakundala ko ndolel ngi sindi power belongs to people. With all your those soldiers, paramilitary officers, SIS, power belongs to us. Ndolel ke jo wotala nga fero beke 3 years jot na molubu al nga fero beke despite na executive all be buluto al nga interim executive filtindi bang nga wuli ma kol tama nimman pamito sot no nyi mol bulu kan na protesto nyi keno al nga funti walla nga fero beke this on the 24th before this on the 24th al nga fero beke al nga all arrangements nyolke diaspora kodo be dawdana ni al kodo tuse na mol kan ngata nga motol ta nga funti ngata nga na banko bondi ali mol mako nyinto banko be dum kan din ko kon the country is sinking day by day ala baraka fo nyaado do mandi mbemur lana ta batita. Assalamu alaikum UDP Youth Action Group. Assalamu alaikum Coalition 2016. Ngal kontom birin katom fo kanabula koina annal badi malong nyancho Ibrahima Sane. Kal kontom kafalembe kairo kono tana wotana mantarina. Akedatil dantanti molfa mata makan moila banna jareta ni wato bije nkanale ni mole kacha ngana lod laita molla. Follow mbe Gambia jamabe kontonna melbe diaspora ani melbe Gambia melbe nin kumbo kanko na banko nyande tara maral kendole kono pour tubabu du banko lun kam mel bayndi nin kam manci si banko kan ngabula amuna fan kono ngalbe konton membe dawda melbe America Asia Africa kanabula Europe janna mafana al numbara al sama al wurara bi nga kibaro soto ko na melia lonko wolle fundita nyanda fundla kito nyati lewna high court banjun ko bi mansa kunda kito nin sawon len safo ni bafla drong ni ko mansa kunda ibe ko nyi nyandi kanne ni bafla safo adama baro kito nin sawon le kake karo tilimo anin naniti ntebe men fola Gambia nole follow melbe diaspora yemen karang inyanta belief lalale. Stand for your right, fight for it and die for it. Melbe tubabudu bankol kang ambassador be dawo dending wolle kuma nyan sumala mol nyanta wolle sukkila folo sukko kuma nin ko Gambia man tenkun jande tenkunna ni man na mol bula do ko de kelayla embassy official to dunia kono dunia mol yalo membe caring ni embassy office men ko abe kuma kuntana nyorlal kanje fo protocol fo memo aliaju fara to nyaay sabati chakano manin demokrasi di Gambianol maybe baro mala sota nyame because atemantar front line to wala atemantar nyato melbe nyato nga history jele nga tarikol jele ya sata molele tambita mulela fo bi sotota ni bi sota ni barkantang malo nga soto nyadile ni mala sota nyadile abama mbula kono fama mbula kono molbe siri na banko kan abe tulun na banko molla funding ki ole fundi ila constitutional right ye fundi silo kan ko
president baro ni le fo mole kan kanta ay nyapi wol kan ay muta at the first place molle manyan son na fanka fundi ka foko alinge bula luwal e muta al nyanta fola yal be muta wante mol bula membe ko nin konon telor la maintening ko kono wala minti ko ni molbe den nin ko lay telbe nyaato ye muta melbe koma wolle nyanta fati ala katambe nyaato kolla al lord la ta nin ko al yafo ko forcé na mol nyanta kabulale because imam fenke fe manje mutala ika fo luwa ye muta ali chalen ko luwa jumale na mol muta nte dun luwa le sembodi ntella ka fundi ba luwa ye muta luwa jumale ntella mol muta sembole ye muta men kunu ngakele biyo sembe kilum adama bole takan pour ka mantoro lan na mol kan because men kele ta kunu ate mambula bata kono afane afa ko ni mansa yade mansa yade ta lari larang ne tema awulta yadi ala molbe siri meli alon gol struggle tale wolbe front line le nyato pour ka je dictator bo banko kan bari nga dictator bay nga dictator sindi mol nyanta menkela wala minti ko pati den ko lu nyanta wol faylale fereng be gambe den ko dum nga adama bay nga nimbandi kafol bay na banko kan nditano la nyato nina mansa kundabe tilimbali yake ka banko molla mbabe dol cika ka kaje ko ni le laftanna abe dol tora kan kafo ko ni man la finna mbebe tubabu du janne tubabu du la president nene ni la opposition man wali ko itebe mansa kundale kono bari mantere mansa la parti kono wo wali onene man so tubabu du jang bari gambe ngajele baro kafo ni menten ku mbe baylale Hamid Ba inti foreign tourism minister alo tala ko adama ni me la parti o fasa abay jonne no jera balo kono ndebe men fola funding kewle ko wala mu ficho abe mbulo le kono na ficho we are the future of tomorrow sa ma dinne on temol nyinin kala tebe parti jumato ike nyinin kay te mun lor lal tay la banko e nim funta mo le fundi silo kan adama de tafazikela de fengela abe mutala te sorong wanta eli paye bula wanta ala sembo lay kan ni ala yo sembo tabo lumme ifanam bina sembo tala ka fa e menge tilimbalage 22 years jamme bole ke kam banko molla luwa mendila aye bali aye lipa aye silan aye fa balum men na mol ko abe dadantale to babol ko action speak action o ta ko la yaji ay dang we fisa diamu kense onde adabe mule keno la mola ndele atolo ngake mansati nga fundi nga fay ko ay na mol bula forcé imam fenke iman luwa tinya iman luwa soso iman joranta iman molipa iteni la mintero le fundi ale kido maleka ke lipa wo manyan ka kelan na banko ga gambia kudo this is not what we fought for ni manke kudi nga menkele kuno meli ya lon ko lenin coalition ni sanji sabo plano nata bibe siri bulobe laari nyoka because mulemu yaje ko itel mantar nyato itel be ko male ibe ni fo kanko ala bulaje inim plano ina plano me yalon kay banko kanyendi wo plano tinyara bi obe fitno wuluka banko ka yebulu fulo la nyoka be deri ndebe mem fula mole wala minti ko alinga wulingan tewsidi ni melbe ni ndulanto ikane laje silang mole fundi hana jarere sama mole fundi with permit or without permit because imam penke imam luatinya tafasi obe keno la nyadile mol denta nga dictator bay nga dictator sindi nga dictator la mol bay nga dictator sinda be dictator la mol murundi kanna mbaji be kan kafo sanji fulo man jamfa ala le ya tombon o nyong nafiki ya kumo imu almamule tiba imu momoti niyo fo be nafiki ya kuma fo la banko kan meta gambiale jamme ko beke mo man sanji sabo fo mbebe constitution le buñari pour no lung sita nga bondi o lung sita mfundira nga bondi ba niaje sanji sabo fola afotale yefem fo moli iwo ye sindi ya safi ya samba aisi ina da campagne o kala ngoy office o sitema mol koy ko ni yen le fo sida le te ko nyaadi ya long adama wartale aya fanni wara ngam mem faale aya fanni wara aman la fi kayro la fitno le baro ni lafta kayro lo me letaro safe inyanta letaro le buñala ye kumandi ye jabi bar mula kita ko hani police wol be jabi la wante mbe mo le fundin la mel be jabi la wokola ni finda police wol be kelen la sembo ben tella ina da ko dole no sembo mu ngo bayle bari ntebe mem fulanin tulung me yawutundi itele be labanna don na julola molbe siri ngambe musu kilim dingu be tulun na banko be la abe tuluna banku din kendola
meliya lonkol contributale kani ñu Gambia soto mbe kuma kilim folale fonninke ol nin ka fo mbe lola ku wala ka fo ko mbe bola kono le ni ala ma koy lumme hani sanji mo nin fulam be nim bata kono le ngo ala le yalan kan lummen ko najareta sa yala bari mbadu no tala bonka wala kitabo tankan alin ka karsin ngofo mbe action wala tala kaje ko ay dang never again bari ntebe men fola mole wala munindi ko be tewsidi ka fo adama nala ni mansa kunday ko ibe bandi yalla adu ibe corruption wala biri mula ke rebe mula lay ko gambele economy sela biri tel be sela ko 6% birin serum hanin kabi kabor to nyaate filindir kumolo julobe be gambele bi dunia ko ate banda fondin kewlu melbe tubabu du bankolu kan biru nimen nyinate fanna ni ko lum men bidu ya ha isi ci kayete nyaayele banjul ni so plano falie ibole koto because e kodole dila ka plano landi fondin kewle balanta kake wol duye kodo dila men ni make ni tel pare lumme itel be takilal ndebe men fola wala min ko ali ngan tewside nga adama bay banko kan nga la man sakunda bay nga nimbandi ka fo janjani al mamol ibe lola kudu bodo lolundi tonya mol ba fo kayle ko ala ko misil mole kan kanta ni le mu toñati dole bi je wol ba suksukula wo mo façon le jamme suksuko e ko akete fele bi na tay muruni ndole ba suksukula ali ngan tewside power belong to the people nga fundi silo kan na jareta independent bloqué akanake mobe balang akanake fereng mobe dawudan nim basse fo koyna moy dula muta basen kolu karim touré be nin ka fo konol ya muta tilimbali aka abe mailtu haji sawane be nin ka fo kono ya muta tilimbali aka mailtu matar sise kiang fo nin kol fo nin ko bije yo mutanin tilimbali aka abdou ndiaye mbar mu sobije fantam balo tilimbali aka ka sindir lakili nin kam ako mansale kankanda hey alinga fundinga na banko ta nim bandiol bulu ndewle sodom be men fulala ala barkal badi malon ibrahima san yo bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum alhaji fati UDP live badingolu ngakibarol men moyi kibarol yin niekuya yen kamfa yen giso bonde yo bari ntebe men fula Gambia dingole wallahi billahi Gambia dingolu nalu sonda Adama Barrow ye tilimbali ya challa alfangala sonda on the 18th in February karol tilta ni seo banko dingobe dawda saya beje balube jalata yalon tanga fole birinde ko operation 3 years jotna dingolu wallahi naal kal besila la nyina la barole ben arrest la ha police le ben arrest la police le ben mutala ngale barobe feala Gambia dingol lale barobe feala Gambia dingol lale ko mune be mile 2 Gambia dingol dul ya muta mune mile 2 ko al wulali sacrifice la banko e Gambia dingolo al wuli ali sacrifice la banko e Gambia dingolo wallahi billahi ngayel motnal makoy la amam possible mo clinet na national Gambia dingol makoy al nyaabe banku dollar nyaabe France la demonstration kata jela sanji killing demonstration obeje sanji killing demonstration obeje hani France dawda hani America jang mon lim police ka dunyolal ate bayta so Gambia dingol natul ko hang to gal luwale noma ndol be luwale noma la atule luwa noma Adam Barrow man pare luwa noma la kabiri Adam Barrow be witandi kan so munati na operation 3 years jotna be luwa noma la Adam Barrow ma so luwa noma Adam Barrow la man sakunda dingol ye banka luwa noma anana muru ka tlimbali ala banko dingol yeje banko dingol be sering alman finde ale demonstration ke ale finde banta ale demonstration ka la sembola mo luwala dialla ale yafa Adam Barrow ni mol bula alkal bashir be luwala kantala okay ala barak bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum bintu UDP 100% bintu mbe kontonna be diam la be kontonna be kacha la be kontonna be la moy la be kontonna yo kuma nga fale nyam chance bi ka soto kana pour ni mol ye kacha
alsal hako boy ninge bari do ko kenyalam ya yo na molu fana membe Gambia operation 3 years jot na dingole men ni muta e badingolun te benda sele nak mo kanne always ndaka falien ngali ko demonstration e bika muta ya organize lung killing ya fu kay be fintla lung killing ya understand bading operation 3 years jot na Gambia dingolu bil ni mole finto start on the 18 ntebe ni idea dila 3 years nyaton ko lela ye kato beke ni mol bente ya itandi la ko kabo on the 18 na fo janni be ñu bulala lungo lung operation 3 years jot na dingol mol be fintilala ko Gambia dingolo al ñoo fasa mbem banko dingolte barobe tilimbali ya ci kan Gambia dingol la al bebe siring e mol kaliye ko demonstration o ka ko lunkilin na malembe fintila wonte kumati andu ñin demonstration o alkana so ay janjang nte dante nga idea men jeje femfe yalon ko banko din kendole mati ala fitaka fasa roke mo be ben Banjul mo be ben Serekunda nin fintobe kela banko dingo be finti nyola ni membe kala weke adang molti mo kana mo ya mari kula mo kana mo tonye bar mo yera sur les self defense ke Gambia dingolu nsi nyoya mari nyango nyang mo nin kidi kana ta mo nin muru kana ta e mo ibe finti la nyame luwa même fo si finta nyama bari imari fanan ye sembo sotle ye ray sotle ye self defense wala mo nyinti ko ke fa kanta il faut jaato inyanta kanta lal luwa yo sembo dilale ko jaato nyanta kanta lal a police wo a army wo femfe yalo ngana de kama pour que mutu klimbali ya kono ye sembo sotle balang mbadi Gambien ko ango yitandi banko dingol la ye sembo sotle balanga bulu ya fayate kelaite mutala ko alkanal fonto nyim para non so sol buli bal tilimbali yala alkanal fonto police buli bal tilimbali yala mbadi Gambien ko alkanal sonala alali fonto defend ndebe wala fala alali fonto defend momo yalo ngaye pale lebe fintila finti nyin kama ko nte momo alaba momo yemma mbe fonto defend nale o mula symbol ti nyante fonto kandala le o mula symbol ila symbol moti mo kana fo moye ko hani finta moye mai kana kuke hani o tambitale Adam Barrow nta afali nen ko Adam Barrow lafta fitno la Gambia kabili nyim fitna kilinga be wala kurkur kan nta afali nen bari nal findira lunkilin dolong yal paramal be borale ta sel la sol kono al kalte findila koteke abanta atafana ka sembota wolde ma jabe non so men kan ima jabe non so men ke kam banko dingol la banko dingo be right so la alial fango defend alio sembo sotle a police wa paramilitary ni men ka be mutala mar right so ta muta e right so le luwa sembo de le finti na ka be muta fa ite mutala ta men alio ke na be fala e fa na be barama bari fana ye sembo sotle ye fango kanta e jaato ye o kanta mo kana e baram ye o sembo sotle Gambia dingolu wallahi Gambia dingol albe situ nal man finti al kafu ko ibida kangola la ko ntamu UDP pilti ibida kangola la ko ntamu GD silti nonsense fotante banko dingola muti al luayo sembodi la ko e finti ni kuje memman diyeye ila banko kan isa itani no masala nyaadi le ye finti demonstration ok ali ngam fonyo sayin alinga mfonyo sayin ka banko dingol ke dandala ka fo ko al loi bunya ale ite be loi bunya la mansame ya lonko ite ni mansame be nyola o ka te loi bunya la abe fitino la nyor le te kan abe tilimbale al nyor le te kan ite ko te be la way banko ite be loi tamanda te be tilimbale ale te
ya fo France demonstration o manke France ba sanyi killing France le demonstration ni ñu groupe lolu finti la bi so ma ñu groupe lolu le finti operation Trieste jot na fa nay mo organiser o ñama barka fo ka finti santo satol to me ala ko fente je i ana fale mo be travel na Banjul sere kundanga dula be suki do ku kanake simple fo en mo bula na right lem banko dingol la right lem ñi men ni muta teg e finti la banko le e finti la banko dingol la makoy e finti la banko dingol la mako andi man kuke e man tuske odoni adam baro lafta fidinola aman la fi banko e kayro soto odo banko dingol la ka mune batu alkamuna si sokono al findi 18 February teltanin sewa al findi alkana moma ba momo ya alma alnaka fu dunya tilo e ginan simple as that alkana moma bar hani police wo military la alma alnaka fu tilo e ginan bankoto ay sembo men soto ale wol soto nyanda yine tan la molla alkana mo tonye ba momo ya altonya alnaka fu tilo e ginan bankoto simple as that non de non so soto bola mune be mile 2 mune be je tous assalamu alaikum groupe molu mbal tentula mbal jayila annal badi malam kotake men kata aliou korati international jato bi manyal ma bi bankobe niyobe kuyaren bankobe be sunuren bankobe be kumbola bari alhamdulillahi rabbil alamin nga ala tentu manso sembo be menna nobe menna membe londirin kuol bela ada telefona mu kobe no lati oto manso mba tentula mba jayila ako hadama dingo e fofenje kula e ko kuje lari fankan ata manso tentu ako hadama dingo niyeje kole akono alonko soni abe silo kannare hadama dingo niyeje soni afanan kono isi hakilisi kole afanamma woto mbadingolu mbal hakilo bulan la 2016 2015 ni manya si alla keta ni luanta yalla keta ni tilimbali yalla keta ni tilimbali yalla keta ni luati nyama yalla keta ni sembe jayo yalla keta bare 2016 December on the first asudo kata on the second samanda kan gambedil be sewota gambedil be kontanta gambedil be nganyata woto o mu tariko lati tariko men lata gambedil be nyakan mel folo jeleta ila banda kumbola ila banda nyo jamanta nyo kajafila ila banda nyo filla kolon kono ila banda nyo filla dimba kono melio fere jawol bededa yo dabar jawol bededa akola na da kenyadi le oto mbadi ngolu misalon ko tareke klinyi ne murda nanun kotake adu wodo kum fata nyamen 2016 2014 2015 2016 o kum fata nyamen inshallah alalan sembo na ala no kanyum fana kum fala wanyale bari mbemem fala gambe dingoli comme ko mbadi ma fo nyun ko nyima nyina da tola ay kumo mem fo asahadale sai bay ko ila nyin fero anila nyin dabalo aninka kolu time wesen ni teng ilafta purunga concentrate melbe mutaring sai mbadin gambianolu mbadin triye jotna dinglu mbe kumandiro kila ko alisi ale tenkun
ala si ala tenkung mfaram benna kuol da kanne adum be kuol ko adum mbe nin kube fundilal kanne mais alon kafo ko ñun ko bi taka nyamen ntabula la ay tawo nya teng adum tabula la ko etelebe menkela ibe fere jawol ni dabare jawol mel la sidikan ndo sonna way continue fere jamala bije aduluwa jamala bije me alon ko si bambu no wol komale kanyi la right fight kumo be de fono la right now kolbe tabikan kolbe dada kanne ka calbe kerine bari nuwo fanam folu musida mol ba moy lale mota fala moy bare memem fala adama baroy anala man sakunda anin loya jojo nyi ko itali lafta men nay fana yake doron bare mol fana lafta men nam fana mbokelale adum be adama baro dandal lala anala man sakunda ko ibe solution o men kega amanke solution oti fero men be bulu amanke ferete bare gambia man sakunda bi abala fa warta baki nyin kana mo jikila tandi nyin kana mo say koma triya jotna be balurine adoni simba de sinna kasayje so koy ni ma ngela manandi wala ni simba de sinna kasayje ngalo nako kabri nyun ko keda ni bitema mol ben telephone kanne mol be kamfarine adu mol pare telephone yo bari ko kabani ko ba ajusu ma to tela ikani banko le domo bari inshallah na Kingsford la nyaton ko akodo ani alaj baka tarwalle ani sirif sise tumado nibe communicate kanne adu nibe diamu kanne mbelala nyaawo nyandim fana nim parade wato mba fala lene bay ko nyindol be kidol la saytal ni wol ya waje say adum be parela ko ni parade sa yembe muta adum be parela fana ko say ni parade wato do yembe muta say kadu ngaje ko landa tambo labe ko kono adum iman lafi banko sumaya ndelba kayra ko to adu nga kayro do ngani ay gambe banko bar adama baro na la man sakunda toñindiro warta baki adu hadama ding ni be toñindiro la isi hilla ko ibe fitna wulindi kuwotu ni be nakarola isi hilla ko ibe fitna wulindi kuwotu ni be tilimbali ala isi hilla ko ibe fitna wulindi kuwotu yamol sama mayel tu bije jojo ya daile ko bi arjumalu be belo dila inada fem jay tonya kilinda koto abe fero tata anata ba gambe dinglu memem fala ali amoy a fero be tata nata ali kesi tebulu luwa man sila dila kebe nyini soro na silo menna luwa man sembo dila kebe nyini soro na silo menna bare ali ngela time o wesi nga fay fonga nyina 3 years jotna la adu mbela mana nyina ko nyin 3 years jotna tentel nyina ni nolala ni kebe ko mendila say be nyin dol tuletel bulle say men diate yoke ba dol fan ma fundilal ko tege kadu luwa sembo di molal ko iti fundinole ko imam micro use imam PA system o use imo use oto adama baro na la man sakunda ali nyim molta aliye bula ali jiton tu ya bula ni dago gambe dini lafte lale e dago gambe dini be de komale
sai muna ke be molta kay be soronka tilimal ya kono ibe soronka luwanta ya kono ibe soronka dakaro kono ibe soronka judina ya kono o te mal le fanna bari yeme miracle imal le fanna nyame wala mu toñaati kadu gamedil mal la fila gamedil bote tole ele mol be yaayo menna mol no ma ngakale mutale ba ko de le mol tata jele ngakale mutale bari afoy ko itata dame ba ko de afoy kanata je ko de fo kunun golomba itata jele bara afoy ko no mu no go area de ngo information on sotole o mu no go area ti alal fan dahandi alba mol noma adama baro mekuma kilim fole ni lafta gamedi le bule noma ebe sila kurumu menkan ebe sila jawo menkan bakang tilimbang ni tilinda mo mol be bulale normale mol nyama mabi mol man stupid gamedi nya yele tale mo gamman sada gamedi man sada gamedi nene la kotake man sada gamedi nene la kotake man so mansa ebe na alale ni lafta ko ye daraja ni lafta ko moliye bule noma ibe do ko kala ibe kala gambenol sawolti ibe tilinale ibe demokrasi sabatin lale ibe rule of law nat lale nyo ka do molbe bulale no male atani jare la kuja mala itani preso sodla bada adama gambedin ko fatela adama gambedin ko imalle la koteke adama gambedin ko imula hidi tinyaladi gambedin ko imu jamfa lalti gambedin ko imalle la sonde mo sikate tole gambedin fatela le tenkung ibela ko dol domakan fatu dabo dan solomba ay kumo men fay la mol ya moy la ala barka bake audio fla jam fata barga medil ko no riti no sorenda arkala silang ada arkala say koma adun mobe tayle jiomin ne finisle ñela ko banne ñela ko danne sai be jakalline aji mondole be bulo kono comme ko dimba kendole be bulo kono ita fayno la ita jolo nola abladen tenne triye jotna ñina man sakunda damejile triye jotna dunia triye jotna ñina man sakunda ka fano bonda kan dunia kono dunia be ajele ko adama baro man kuma kotake dunia ma adama baro accept kotake dunia ma la adama baro kotake dunia ma adama baro kuma kotake oto ala baraka bake annal badi malam aliou kora international jato alsi ale tenku albe kibaro sodale ni ala sonda kacalbe kering négociation be keri bani ala sonda albe kibaro sodale mbe simfa dal meltala mbabe ko ndilal male silante je ni lafta yembe sama kata maltu ni lafta yembe arrest we ready for that yes we ready for that billahi wallahi taala yo assalamu alaikum Omar Kamara forum ngal be konto muskafrin ke dindin ke wa nal badi malam Omar Kamara yo nkay ko doke abe même fo kan alañu audio ñantale ka jari ka yaarandi yo adum commençant operation 3 years ye bulol men sika sayin adi be men sika kan wala mu ñidi ko on the 18 February man sa konko be demonstration o kala man sa konko le Western Division be abake la brikamale so amanke ko mbe myo gad la sere kundale KMC ba kala KMC le so say banko around the country banko be momo be dawada abebe demonstration o kala jere because arama be bamboren banko la constitutional men koma ate o banko din kilon fana be bamborum banko la constitutional koma so ñing audio ka pass banko dingol ya moy kay tande ko demonstration of it cannot be stopped what stop no la abe continue la because akany molu ditendi menna pour que la bel ñing ka approve abe mo wala pour demonstration kana ke banko kan so même biye wala mu ñindi ko na demonstration o ñanda ke la ñame wala mu ñindi ko ñanta a differentiate la ñanta tala la banko le tema amanke ko bebe bolana kabirna bolon kono ko kana ka jurmi dula killing no one thing basen kol bakela basele journaliste men bije woli a findindi kombo kol yake kombo LR din kol yake LR din so sai asa fere ke ay banko be muda ay ke around the country
dunia molu fanal saji ko kafo ko bi demonstration o avec banko de la belle ñina mu demonstration ti me ya lonko même mu banko di ngul la ñantoti adu banko du ñanda mu nakal ali ñu audio ci ka ali pass banko du ya moy aman jare ka ko ika passo lo joy kata ite be tundo menna ibe fele ke sene la folo solo kan ali tali gada ñu kan ali lan balon ali ay tandi ne ndir tije kuma kan jaw tije tiñar tije aliyeta aliyay tandi woma la constitutional right world country banko karo bela ala baraka bakal nan badi malam Omar Kamara adama mutili balolati adum nim mobe ko stat kan aliyay tandi dunia la because abe jikrin menna komen ka himan fayde suno ko create banko kan so mol fana tabula la je because abeni ke kam menna pour ça demonstration bu gatra ke kan ni atra misal fa ñu bu na kabir war juma demonstration be kirale bari say be ñimbe men kan adabe men folo ka wala mi diko mol be wulale demonstration ko ñinam di solution di demonstration ñana kira ñame ala baraka bakari odul pass momo ni atra be banko kan on di ettin ali fenti ali yalla balang ali ay tandi adama barobe banko la ala barobe banko la hakwa be wala nakar kam banko di ngul bulu on di ettin niamo e banko be jurala tubabol fanala dunia mol yalla ko bi mu andi ettin ne di banko la fansoto bara sal tandi ko kafo ko ntol mam banko la nyasoto ndol fon la ma nyasoto fon le mam fansoto folo sako banko la nyasoto ala baraka baka ngal be konto ali audio sia yo assalamu alaikum Omar Kamara forum ngal be konto muskafrin ke dindin ke wa dal badi mal Omar Kamara yo nkay ko doke abe même fo kan alañu audio ñantale ka jari ka yaarandi yo adum commerçant operation 3 years ye bulol men sika sayin adi be men sika kan wala mu ñidi ko on di 18 February man sa konko be demonstration o kala man sa konko le Western Division be abake la brikamale so amanke ko mbe ñoo gad la sere kundale KMC ba kala KMC le so say banko around the country banko be momo be dawada abebe demonstration o kala jere because arama be bamboren banko la constitution o men koma ate o banko din kilon fana be bamborum banko la constitution o le koma so ñing audio ka pass banko dingol ya moy kay tande ko demonstration o it cannot be stopped woda stop no la abe continue la because akany molu ditendi menna pour que la bel ñing ka approve abe mo wala pour demonstration o kana ke banko kan so même bi je wala mu ñindi ko na demonstration o ñanda ke la ñame wala mu ñindi ko ñanta a differentiate la ñanta tala la banko le tema amanke ko bebe bolana kabirna bolon kono ko kana ka jurmi dula killing no wonte basen kol bakela basele journaliste men bije wodi a findindi kombo kol yake kombo LR din kol yake LR din so sai asa fere ke ay banko be muda ay ke around the country dunia molu fanal saji ko kafo ko bi demonstration avec banko de la belle ñina mu demonstration ti me ya lonko même mu banko di ngul la ñantoti adu banko du ñanda mu nakal ali ñu audio ci ka ali pass banko du ya moy aman jare ka ko ika passo lo joy kata ite be tundo menna ibe fele ke sene la folo solo kan ali tali gada ñu kan ali lan balon ali ay tandi ne ndir tije kuma kan jaw tije tiñar tije aliyeta ali ay tandi woma la constitutional right world country banko karo bela ala baraka bakal nan badi malam Omar Kamara adama mutili balolati adum nim mobe ko stat kan ali ay tandi dunia la because abe jikrin menna komen ka himan fayde suno ko create banko kan so mol fana tabula la je
because abeni ke kam men na pour ça demonstration bu gatra ke kan ni atra misal fa ay ñu bu la kabir war juma demonstration be kirale bari say be ñimbe men kan ada be men folo ka wala mi diko mol be wulale demonstration ko ñinam di solution di demonstration ñana kira ñame ala baraka bakari odul pass momo ni atra be banko kan on di ettin ali fenti ali yalla balang ali ay tandi adama barobe bankola ala barobe bankola hakwa bo ren nakata banko dingol bulu on di ettin niamo e bankobe jurala tubabol fanala duniya mol yalla ko bimu andi ettin ne di bankola fansoto bara sal tandi ko kafo ko ntol mam bankola nyasoto ndol fon le ma nyasoto fon le mam fansoto folo sako bankola nyasoto ala baraka baka ngal be konto ali odil sia second odi ala sia ibe même plan kan wala mu ñindi ko hanni ata ñu be beli sodla wobe kela bankola independent kola lati so o kola isna beldi ñinna o politiko le be lari bulu bari banko dingolu alinga fendi ngay tan di banko dingol dunia mo la ko adama baro kala fen to la bankola independent la jurala adama baro man to la bankola independent amawon nya soto banko dingol le mela independent soto banko kan sako banko sala independent soto so jannaka banko la molu commande nan kana banko la independent la ay banko dingol la independent di la folo ay banko dingol la nyanto di la ay banko dingol la hakko di la banko kan so wala kumad politiko men be bulu je wala mu ndiko ni atra misal fe yenyi molu ye beldi la bi o belo nyin danning independent tema ibida demonstration do kala so ni o demonstration o kedron wobe banko to kuyala la kotake wobe banko la ko ma mandilale so wala atina so maje ko wonyanda banko dingol la in demonstration o bayla so bakira cross the round country la be banko karaw belalam buluba mara tilibo tiligi sonko du bad abe banko be wuli momo be dame hanni be la skorda da dato yeballe ro sidije ya fo be demonstration la ila banko la constitutional le right dila e be besir men kam men politico be bulu bi wala mu ñindi ko ni e tries jotna ni e belo di wala bi ñing biru jumo janni ba fala ko banko la independent mba fala bita demonstration la Muhammad la kotake because right table ka banko la membe constitution kono membe atena ko ibe 3 years banna yewo jube banko la constitution kono de inyama woje killing adon e man fenje banko la constitution kono message molu pense soronno because ko problem le commit so membe je wala mu diko pour que len ñu jondo ke sil na hajo kam pour ndol kana demonstration o keno kotake so woto baytan la mo la ko woto keno la ata bayno la banko dawo da ne rab banko ngol bi han sulol men be sando e raison la pour que demonstration ko banko kan kaytan de ko ka fako il fanan la nyanto la mo nyinde because momo ne sulo fa bi wa life ke mutala ke soron kata ke chaaji ke alaman yo ko do ni yaajo so woto banko dingulu alini long ay ko alma adama balla life abe wala siskan aballa banko di constitutional right abe wala siskan atla nafakan ala kunkili nafakan because niaja amani molu bula dalilo men bije wala mun yindi ko bankola independent wala kana ado nani molu bula right bankola constitutional kono woman any right di adama barola mi alan ko abe 3 years jotna aba dafa nola so woto kamako asamune keno pour ka ñun la bel ni pour ka dile fo jannim bankola independent be tambila ni wo tambita o kola banko be sula la dunia mol yaaje wato menna wato o be tambitan so nan ni nga demonstration ke so wo manke so chance fele me alon ko ngana lusala ngamuta ñofe a manjare kelela a manjare ño bandila a manjare kuma jamala ka wulan ka tande ko na balamba ya janni adama baro kan do labbanko la independent akaka wala jura ndol fa kundi wala independent mo wala soto nanyanto mo wala soto so la fitanga wala soto folo janna kan banko la independent ko jura ala baraka bakal dal badi mala Omar Kamara alal bulo du fana ko bay falu ali atti dukar san gambe bebe second odi ala sia ibe même plan kan wala mu ñindi ko hanni ata ñu be beli sodla wobe kela bankola independent kola lati so o kola isna beldi ñinna o politiko le be lari bulu
bari banko dingol alinga fendi ngay tan di banko dingol dunia mo la ko adama baro kala fen to labban ko la independent la jura la adama baro man to labban ko la independent ama nya soto banko dingol le me la independent soto banko kan sako banko sala independent soto so janna ka banko la molu commande nan kana banko la independent la ay banko dingol la independent di la folo ay banko dingol la nyanto di la ay banko dingol la hakko di la banko kan so wala kumade politiko men be bulu je wala mu ñindi ko ni atra misal fe yenyi moli e beldi la bi o belo ñing janning independent tema e da demonstration de kala so ni o demonstration o kedron wobe banko tokku yala la kotake wobe banko la ko ma mandilale so wala atina so maje ko wonyanda banko dingol la demonstration o bayla so bakira cross the round country la be banko karaw belalem buluba mara tilibo tiligi sonko du badi abe banko be wuli momo be dame hanni be la skorda da dato yeballe ro sidije ya fay be demonstration la ila banko la constitutional le right dila e be besir men kam même politico be bulu bi wala ñindi ko ni e tries jotna ni e belo di wala bi ñing biru jumo janni bafala ko banko la independent mbafala bita demonstration la ko momad la ko take because right table ka banko la membe constitution ko no memba tane ko ibe 3 years banna yewo jube banko la constitution ko no de inyama woje killing adon e man fenje banko la constitution ko no mense molu pense soronno because ko problem le commit so membe je wala mi diko pour que len ñu jondo ke sil na hajo kam pour ndol kana demonstration o keno kotake so woto mbaytan la mo la ko woto keno la ata bayno la banko dawoda ne rabbanko ngol bi han sulol men be santo e rais la pour que demonstration ko banko kan kaytan de ko ka fako il faut la nyanto la mo ñende because momo ne sulo fa bi wa life ke mudala ke soron kata ke chaaji ke alaman yo ko do ni yaajo so woto banko dingulu aligni long ay ko alma adama balla life abe wala siskan aballa banko di constitutional right abe wala siskan atla nafa kan ala kunkili nafa kan because niaja amanye molu bula dalilo men bije wala mo ñindi ko banko la independent wala kana ado nañi molu bula right banko la constitution ko o mom any right di adama barola mi alan ko abe 3 years jotna aba dafa nola so woto kamako asamune keno pour ka ñun la bel ni pour ka dile fo jannim banko la independent be tambila ni wo tambita o kola banko be sula la dunya mol yaaje wato menna wato o be tambitan so nan ni nga demonstration ke so wo manke so chance fele ni chance fele mi alon ko ngana lusala ngamuta ñofe a manjare kelela a manjare ño bandila a manjare kuma jamala ka wulan ka tande ko na balamba ya janni adama baro kan do labban ko la independent akaka wala jura ndol fa kundi wala independent mo wala soto nanyanto mo wala soto so la fitanga wala soto folo janna kan banko la independent ko jura ala baraka ba kal dal badi mala omar kamara alal bulo du ñu fana ko bay falu adi atti du kada san gambe bebe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ali badi malaminti imam sise nata kana kaca gambiyankolu ye tukun fanan kali hakkilo bulandi mewo merendin mba kono bi nin aliyali hakkilotu na hutubo men ketanu kadafi la jamaŋo to serun a ketanu maci karotili muwan anin fula 2019 mewo merendin be cerin politiko la karola bi nga kacali e jele anin nin mansalu pareta ka sulo dun e ka tiktako men ka ni ka ma nyamen ke aliñaɓe wala la bi wala ɓe ceerin aliñaɓe walla bi wala ɓe ceerin ndiyamutalele kafo ko ka menke wala mu ka molu silandi anin ke konkondi ngawo be ceeña faaliye ani ka molu deyndi ñamen wo leɓe ceerin bi nin ɓe kumala ali ka mira kon ka kumala doron ka diyamu
bar naali ke ali hakkilo tun na kuma kaŋoto ali bina ku jamale jela nana kamben fo aliye bimbe wala ali haalo kono Gambia amulunta ali fe ko bile ñing kumasita bari ñing kumasita juunale nte ba fola wato be wotu mo me mira la fan politiciano birum political tomol kumasita Gambia nganyine faali ko political tomol kumasita adum man salu ni pareta pour ka sembo tamandi e kam ma nyamen ka ni ka taman sewmenke nga faale num bi wala be kering yo ku tata kering me yalon ko ma faale num malla hakilo tekite ka kannu bari hani sa yembe nyin kutubo murundi lanan ale sila mo yala tukum fanan ali ya jibe men fotanun ani membe kering bi fo imanke kilinti bang bari si men fono Gambian ko le wala mu nyinti ko ngacelo ke dahale kam mambe mu melaya nin Cairo anin kam mo kurngolu bondi man sakunda nyin ko nanin banko la fengo yebulo fata ma nin banko la security anin fengo ferandi munye tankoti bari wala manke Gambia mo kurngolu ye wala lutu man sakunda kono o mo kurun kotangolu wala be banko ta mandikan ndolla problème mu jeleti politicien ol be mu politicien ol leti membe siring ala fitale ka continuer mel nu fanan ba nyino la wolu fanan la fita silale ibe hako sotole ka silo nyini ila fita ka si nyadile walla ka sabati nyamen bar men kumma yata wala mu toñati toñasi londi mo kurngolu mo buka wolu to man sakunda kono ke sansa wolula adu ngawala je ene ayelu man cenci e to dorne cenci bar ene ay kilongo membe Gambia ya jammela jamano la harisa wolel be cering nyinkuru ya membe be Gambia anin kam molu tora kam molu ramasi kate sorong ko ene ay kilongo la palano la munyi beti andu wala be continue la madama ibe nyin dinkirato wala be cering mo kurol men yalon ko be man sakundano be suñaro la yala wato la hanisa o mo kilongo la be je ya marla kurulu men yalon ko kafo man say molu sorong iye torandi iye niyo kuyandi womo kilingol wolel be man sakundaji kono wala na membe cerin bi abe cerin yo ali badi malamu inti Imam Cissé nganyim be mu be la ka caadi yele bar inshallah khutbo nyimba murundi lanan ne ka kuma fula tombo njetron layni fula ali la mu yala ali ajibe mem fotanu ani membe cerin bi fo fatala be te mabba alama ala taala e Cairo sabatin dinna banko kan alama ala en so kayrala alama ala en so nemola alama ala e kambe on sabatin dinda malu tema na politicien olu alama ala taala e kando dundi sondo mola e bala faso to banko moli duniya bebe ta kan nyato fo Gambia doro duniya bebe ta kan nyato fo Gambia doro nga politicien kote wolu mendu may diamu tanyi watin wole la do dinkira fo la seneat bar mennu be deyrin dum mennu be deyrin adu mewmerendim be banko nyin kay tolle adim bamala problème be banko kan nyim politicien no lembulanda kono wala tin na banko dingole ni be toraring ye fatam fan so dundi banko dingolu tema ye ni toro dundi molu kan ila solu kono molu mantara seworin sunobe Gambia kono fitnobe mamma kan bar kucilin nka men faali nu anisa wala beje Gambia banko wata man toro sotola mo morondi ye kuru ya sambana nyim banko kan nin kat fitno sambana abe don ko letele ko kan yo nakuma la bango be kala menti banko nyaaton ko e wala mo fitno bandaw mo menti wala mo diya moti fitno bandaw mo menti wala mo diya moti e ke ya mar men na molu sorong e fana be molu silandi lale man sakka ketenne man taraw jamano kono ya yo commencé sanyi mo wanni sabala koma bi mbe 2020 la kono ata tamano la kasidron ka diam wala ka fitino banko kan wala fanan ka Cairo sambanan te be wodoron ne danila molu nyulu men yalon ko nyim fondin cewla aliye muta ali bula yetela su kono politiko yo continue mo be palaso men te ye continue ala ni la vita kasi molu nyaato ka continue foresa wata sabula banko molu kumandi ini ye kacha ndesi nyin toronde fono aliye man ha me jaw soto mangani ya jaw soto man say membe siring mangani ya jaw soto politicien fana ye men yalon ko be banko nyinola Gambia mo be ciling ntollangani yo be al bele barin si Cairo sambanam banko kan na hakilo tamandi
alibadi malamu inti imam sisa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu